ये जो वीडियो हम लोगों ने आज अचानक माइंड हुआ कि आप घर में नहीं करते क्या हैं या परिवार के साथ इंजॉयमेंट अभी तो आपका जो चल रहा है वो परिवार के साथ इंजॉयमेंट करते हुए ये अपना टाइम पास कर रहे हो यार, तो बेटर है कि अगर मॉर्निंग में आप उठ रहे हैं या इवनिंग में अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप ये वार्म अप कर सकते हैं। डांस थेरेपी ये तो और सबसे पहले कोशिश ये कि अपने घर से बाहर न निकले और अपनी सावधानी रखें, अपने परिवार की सावधानी रखें। तो कुछ ये जो टिप्स हैं ये कुछ स्टेप्स हैं, ज़्यादा स्टेप्स नहीं है, लेकिन आप इसको कंटिन्यू अगर आप 15 मिनट 20 मिनट अगर आप कंटिन्यू कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए प्लस पॉइंट होगा। बिकॉज डांस भी आप कर सकते हैं, अपना योगा भी अपना जिम्नास्ट भी कर सकते हैं और अपना एरोबिक भी कर सकते हैं। तो मैं आपको जो स्टेप बताने जा रहा हूँ वो आपके इसीलिए है, हाँ। तो मैं काउंटिंग करते जा रहा हूँ, इसमें म्यूजिक नहीं है अभी, बट आपको कोशिश करना है कि आप म्यूजिक के सामने इसको फॉलो करें, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम लोग, चलिए 1 2 आप भी मेरे साथ करें, कोशिश करें। 1 2 3 गो 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Then next 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 6 7 8 1 2 4 5 6 7 8 1 2 4 5 8 1 2 3 4 6 7 8 1 2 3 4 6 7 8 3 4 5 6 7 8 2 3 4 6 7 8 1 2 5 6 7 8. Then shoulder move, front, up and down, glide from way down, जा सकते हैं। थोड़ी देर कंटिन्यू, हर स्टेप को कम से कम आप हाफ मिनट तक यूज करें। काउंट करें आप 10 या 20 टाइम्स आप कर सकते हैं इसको। ये हाथों का मूवमेंट है, लाइक दिस, बैक साइड, फ्रंट साइड, ओके। कम बॉडी मूवमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Then 1 2 3 4 5 6 7 8. कमर पे आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6. Opposite side 1 2 3 4 5 6 7. Double 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 and down. कोशिश करें आप, अगर आप इतना स्टेप भी कर लेंगे तो काफी कुछ है, लेकिन आप कंटिन्यू अगर आप कर रहे हैं तो 15 टू हाफ एन आवर आप स्टेप करें, स्टेप को कंटिन्यू बार-बार।
और जैसे मैंने 8 टाइम यूज किया है तो आप 16 टाइम्स 32 टाइम्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आई होप कि आप ये आगे का प्लान आप करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओ भाई